अंता तो माया सीता दे नहीं तुम्हार मां संग नहीं जाई थलो घिनिया ल बाजार में माया सीता के गोही थिला हे कथा पत्र हो हेडा कयबार मुदिर कथा जन बजर में आगे ठीक पत्र आगो आगा तुम ठप्पू देबा बिला में कहि देखि कि सखा जे रामचंद्र भगवान के रत्न मुदी के पिंधै थिला आर तार ना का ना जानि छ सखा बाबूरे जेते बेले रामचंद्र आर मिथिला नगरे सखा जे मिथिला कटकरे विदेह नगर बोली गोटे राज्य अच्छे से राज्य रे जनक ऋषिर घर जनक ऋषिर ना अन्य ना जनक ऋषिर ना महोदय और तार भाई ना कुशधय जनक ऋषिर ना सुरकुर्ता तार ना महोदय सखा जे सीतांकर पिता जेते बेले खेला तेणु कर समस्ते ताके जनक ऋषि बोली सखा केनता है जे बाबूरे रामचंद्र मिथिला रे शिवधनु भांगी देले सीता माता पुत्री राम विवाह होइले सखा जे रामचंद्र भगवान के तांकर सला किए थिला और सला विधा किए मारी थिला और मुद्रिका किए पिंधै थिला से मुद्रिका केनठानु आसी थिला जे किए जे थिला से सीतांकर विवाह के बाबूरे रावण रो नंदन रे इंद्रजीत वीर रावण रो कुमार से देखो इंद्रजीत वीर सीता को भी बाह काले जाइथिला से कुमार सखा जेते बेले शिव धनु भांगवा के रावण भी जैथिला इंद्रजीत भी जैथिला जे प्रकृत रे सीता कहार झियो मंदोदरीर झियो जेते बेले मंदोदरीर झियो सीता जेते बेले जनक ऋषि बिहा जेते बेले रामचंद्र के प्रदान करूछ हेला मुद्रिका किए लेथिला आज्ञा मंदोदरी देथिले आर से इंद्रजीत को इंद्रजीत पिंधाइले आर से रामचंद्र सखा रावण पुत्र इंद्रजीत सीतांकर विवाह के पहुंची थिला जे मंदोदरी मुदी देथि जे रे पुत्र ती मुदीटा पिंधी था आर तोर उपकार हेबा बोली कहीं की मंदोदरी जानी थिले जे मोर झियोर सीता के मुई तो मिथिला नगर रे छाड़ी कर पले आइछे मुई गर्भ रे जन्म कर देली आर मंजू सागुटे रे भरी कर छाड़ी कर पले आनी निश्चय से जनक ऋषिर घरे रहबा আর রামচন্দ্রকে বিবাহ হবা বলি করে মন্দোদরী সে কথা জানিথিলে তেণু করি যেতবেলে ইন্দ্রজিতকে সে মুদ্রিকা দেইথিলে আরে সে ইন্দ্রজিত শ্রীরামকে আজ্ঞা মুদি পিন্ধাইলে আজ্ঞা মুদ গলপ প্রাণর কথা তুমি দেখি দেব বলে
সখা প্রকৃতরে সীতা মন্দোদরীর ঝিও বলি করি মন্দোদরী ইন্দ্রজিতকে গোটে মুদ্রিকা ଦେଇଥିଲି রে পুত্র তুই তো মিথিলা কটককে যাଉଛୁ আর এই মুদ্রিকা যদি নেবু তোর শুভ হেবা সখা জনক ঋষি সীতাকে যেতে বেলে ঠিকে রহ আজ্ঞা রামচন্দ্রঙ্কর বিভারে ইন্দ্রজিত সলা বিধা মারিଥିଲା যেনটা কি রাবণর পুଅ মন্দোদরীর পুଅ নহলে রামচন্দ্রকে সলা বিধা মারবার যোগ্য কি আছে আর সীতা কিয়ে সখা আজ্ঞা মুদগল পুরাণ দেখব তো দোতি গো মোর মাইকে আনদেব পিলা দেখো তো খালি মাই মাই হই যাউছন তোমার মাই তো বুসকিডা ফুলাইডা কার সঙ্গে কথা নি হয় কার সঙ্গে সাবর বলে না যে একলা মারছি কাকে সঙ্গে কথা নাই দিয়া ফুলাই মাই গালা কা করব নাই করে বিহান করবা দোতি গো তুমি রাধার সঙ্গে জুলি হেব মা ই কাহি কাচ আর কাহি মণি কাহি ঘোড়া মুদার কাহি কইড় মারি আগো হ্যাঁ চাল আমার চলন দিও আছে রে তোটা আছে হয় গো মোর মাইকে তুমি যেতে জলদি পারুছ আনদেব মই নেই যায় পিলা খালি মাই মাই হইছন দেখো তো আগো আরে বাইগন কি পাতল হতা কি ভেনি দেখিনি আমি বাজার তোমার ঘর কোথায় নেবি যাইগা বাগন পাতল ঘটা হইছিলে তো মুই নিজে ঘেনি আনতি তোমকে কাঁ হলা যে এতকি রাত্রে ডাকতি দেখো তো মুই হাতা কাম নি করবার পিলা নাই পারগো ই পিরে করিলা গো তা কাম নি করবার ই পিরে ন হে আগো ও তে মায়া সীতা কথা কইলো না পিলা মায়া সীতা ওই মায়া সীতা কিয়ে গঢ়িଥିଲା ওই আগমর ধন ওই কেনতা হিতে জানিছ গা আগো লক্ষ্মণ বীরকে মারিবা নিমন্তে গো আর নিকুম্ভীড়া বটে যাই আগো ইন্দ্রজিত বীর গো তপস্যা করিলা দূতি গো ইন্দ্রজিত বীর আর তপস্যা করিলা আর নিকুম্ভীড়া বটে থাই গো সজনী সেবেট বৃক্ষরে থাই দূতি গো দূতি গো যে মায়া সীতাকে নির্মাণ করিছিলা আর ইন্দ্রজিত কাহাকে তৈয়ার করে করছিলি আগ বিদু চুহা বলি করি গো দূতি কই অসুর